আপনার আছে কত ডিবি? 6910। আচ্ছা ম্যাডাম, আমি ব্লগ ভিডিও বানাই, ক্যামেরা অন আছে, অসুবিধা নেই তো? থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ বসো। যাব? हाँ ऑनलाइन करना है। এখানে আপলোড করতে পারি তো ভিডিওটা আপলোড করতে পারি তো? थैंक यू। क्या नाम है आपके चैनल का? फेसबुक में देखिए SR राइट ब्लॉग। सॉरी, SR राइट ब्लॉग। ऐसा राइट ब्लॉग। हाँ SR राइट ब्लॉग।